Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Malakay chapter 3 verse 8 to verse number 10. Akong basahan ni sundi siya mga mata. It says, "Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with the cursed, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." So atong isgutan ni kabuntagon, pinaka-specific nga topic na to about this about tithing. So the truth about tithing, unsa man gyud ang kamatuoran may tungod nining isa sa mga gitawag controversial nga topic sa Biblia, which sa ginagamiton ni sa uban pod nga accusation sa gitawag og kana bitong pagpangwarta sa simbahan. Munang daghang mga tawo mingon nga kana inyong simbahan dia pangwarta man na. Now, basin akusasyon lang siya, dili siya truth, but let the Bible speaks. Let the Bible explain ini nga klase sa gitawag og mga madungga nato among sa gitawag, especially sa gitawag Christendom or sa gitawag og Christian community. Now, if you observe the passage which we get our text, klaro kayo nga naa sa Old Testament. So, tara nato karon sa gid ang pinakatinuod ani. Now, the question is that, must I tithe or give 10% of my income? Kinahanglan ba ta nga muhatag sa gitog 10% of our income? Are we obligated to tithe? That means 10% of our income. Will God bless me if I give a lot? Will He curse me if I give too little or not at all? These are legitimate questions. Dili ni siya kuan lang pangutana nga tungod lang kay sana gustong sukdon ang atong kahibalo. These are legitimate questions. Dili ni siya kuan lang. Lehitimo ni siya nga mga pangutana. Obligado ba ta nga mohatag sa ato ang tithe? Or ang Dios ba mo panalangin nimo kung imong ihatag ang imong tithe, or tunglohon ka kung di nimo ihatag, or wala niya nang duha, wala niya nang mabutanga. Preachers urge us to tithe regularly. Muna itong madunggan sa daghan kayong mga sikta, sa daghan kayong mga grupo nga nagpaila nga sila kuno mga Kristohanon. They urge us to tithe regularly in order to gain God's blessings and favor. Muna ilang pagtuo. So ginapugos kita nga muhatag sa tithe aron kuno makuha nimo, maangko nimo ang blessing ug ang pabor gikan sa Dios. Some will even go so far as to say that if we do not tithe, then we are cursed. Daghang ubang pastor mingon nga ug di ka matag sa imong tithe, hinunglo ka.
tunglohon ka sa Ginoo, which kung ay mo tan-awon sa atong gibasa murag tinuod pud kay naa man pud sa atong basa. Klaro diya sa verse number 8 to 10 makita nimo diha. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. In verse number 9, ye are cursed with a curse. Magtinuod, put kinaaman mabasa sa Biblia nga. Ug di ka muhatag sa imong tithe, tunglohon ka sa Ginoo. So, manang ang ubang nga mga Kristohanon, bisag sakit sa buot, sakit sa kasing-kasing sa dughan, muhatag na lang og pugos. So, ang iyahang paggatag, napugos lang siya. Wala gay gitawag bag kanang wholeheartedly nga klase sa gitawag giving. Are we obligated to tithe today as members of the church, the body of Christ? Now, as far as the body of Christ is concerned, we are member of His body. Kung luwas ka ni kabuntagon, it is because you believe, you trust Christ, you believe the gospel, and you are member of the body of Christ. Obligado ka ba nga muhatag sa imong tithe? How much money should we give to God? 10% of our income? 90%? Will God curse us if we do not give, or if we give too little? Will God bless us if we give a lot? We need to search the scriptures as unbiberians, not naive sheep that believe preachers and church tradition. We should, kita nga mga Kristohanon, dili ta kinahanglan i-search ang scriptures. O mahimo kita ang mga Bereans. Unsa ni mga Bereans according to Acts 17:10-11, makita nimo unsay kalidad sa mga Berean believers. They search the scriptures. So, mga Kristohanon nga diligent sa pag-study sa Word of God. Now, if those things are so dapat kita Bereans ang atong attitude, ang atong kinaiyahan. Not naive sheep, kanabitang way kabang kaagan nga karnero, way kabang kaagan nga magtotoo. Nga mutuo na lang bisag unsa isulti sa pastor, mutuo na lang bisag unsa isulti sa preacher, mutuo na lang kay mo'y church tradition. Dapat dili ingon ang ato ang kinaiyahan, ang ato ang batasan. Okay, in order to answer this question about tithing, we need to look at God's word rightly divided. Atong tan-awon ang pulong sa Dios nga dunay pagtamod sa pulong sa Ginoo. Ang thinking na to is right division. We should approach the word of God rightly divided para atong makuha ang eksaktong tubag sa ato ang gitawag og tinguha ang makatuna nato ang issue o ang kamatuoran about sa gitawag og tithing. Now, according to the Apostle Paul, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. That's 2 Timothy 2:15. So this is the way God has designed His word to be studied, rightly divided. What does that mean exactly? Ato naman ning natun-an, pila na ka mga higayon, natun-an nato ang word nga rightly dividing the word of truth, right division. Now, according to God, He has divided His word into two programs. Sa Bible, when we approach the scriptures, the Bible, atong hinumduman nga dunay duha ka programa ang Ginoo nga gisubay dinhi. Now, kung imong makita dinhi sa Biblia, one of this program or programs is focused on the heaven. And the other program is focused on the earth. Now remember, Genesis, sinugdan pa lang sa Biblia na to, nagsulti na. In the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven, that's heavenly program, and the earth. So there are two programs
ang Ginoo sa iyang pulong. Heavenly and earthly program. Now, kung atong tan-awon, that's Genesis 1:1. How about Ephesians chapter 1? Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 9 to 10. According to that passage, Ephesians chapter 1, verse number 9 to verse number 10. It says, having made known unto us the mystery of His will, according to His word, according to His good pleasure, which He hath purpose in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So, in this passage ato makita, He's talking about heaven and earth. He's talking about two programs. And in fact, iyang gisulti din na, gaganina, dunay mystery. One of that is mystery. Now, ito nga sa uban pang mga passages, pang mga passages niya, but God's program focus on the earth is known as the prophetic program, or that which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, ang programa sa Dios nga gitawag og kanang earthly program, mo nang gitawag og prophetic. So, doon ay duha ka programa ang Ginoo. Una is heaven, then doon ay gitawag earth, or earthly program. Ang earthly program, muna siya ang prophetic. Prophetic. Kini is mystery. Mystery program. Or gitawag ni siya og prophecy. Let's say prophecy. Mystery or prophecy. Heavenly program is a mystery program. Earthly program is a prophecy. Muna gingon diri sa Bible nga, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Asa nato na makita? In the book of Acts chapter 3. Tanawa sa Acts chapter 3. Acts chapter 3. Para tagan usa ni siya ka gitawag og para maibala nato nganong ingon ani ang daghan sa tithing. Dapat may lang to ang programa sa Dios. So, doon na tayo duha klase sa program nga dapat atong sundon or dapat atong i-determine. So, which one ato ang sundon? Acts chapter 3, verse number 21. It says, iyon din akong basahon, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God, hath spoken by the mouth of all the holy prophets since the world began. So, ang programa sa earthly program, prophecy, which was spoken by the prophets. Gisulti kini siya. It is a revealed truth. Now, which was spoken. Kining prophecy program is spoken. Gisulti. Ipadayag. Now, ang heavenly program, mystery program, lahi na siya. The mystery program that which was kept secret since the world began, but now is made manifest. Okay? But now, in the dispensation of grace, kung imong tan-awon din sa tuang timeline, gikan sa Old Testament up to the cross, mo ni siya ang prophecy program. Mo ni ang prophecy program. Kini din himo ni siya ang mystery program. From cross to rapture. O yun sa Biblia, kining prophecy program spoken by the mouth of all His prophets
mystery program, yung sa Biblia, is a secret, but now manifest. Pag ingon di Pablo nga now, he's talking about the church age. In other words, ang programa din wala na-reveal din Na-reveal lang sa dihang naa si Apostle Paul. Ano to sa Romans chapter 16. Romans 16. Romans 16 verse 25 and then 26. It says, "Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelations of the mystery." So dunay mystery revealed. The mystery revealed. Yun siya. Which was kept secret. So ang mystery program, yun sa itong ibasa, secret. Kept secret. Yung sa Bible, itong ibasa diya. Kept secret since the world began. Siya, but now, verse 26, but now is made manifest. Ganina itong gibasa sa earthly program, sa prophecy program, which was spoken by the mouth of all his prophets. So, munang duha ka programa din Asa na siya nabilong? Heavenly program, kini siya, church age period. Earthly program, referring to from the starting point sa Biblia up to the cross, muna prophecy program. Then, mobalik din after sa rapture, padulong sa millennium. Muna ang prophecy program. Kini lang ang mystery program ingon sa Biblia. So dapat itong may baluan sa atong mind nga. Kung unsay katudloanan din sa prophecy program, dili ni pwede ingon nga akong dalon diri sa mystery program. Dili na pwede. Dili na pwede. Mag-agad ta sa atuang spokesperson, sa atuang time. Who is the spokesperson in this mystery program? No other than the Apostle Paul. He is the spokesperson. Sa dispensation of the grace of God, siya ang spokesperson. Kung doon na kayo dapat nga i-inquire sa mga pagtulunan, especially sa church age period, kailangan mo adto ka ni Apostle Paul. Nga naman, siya ang spokesperson ni ini nga programa sa mystery program. Kung adto ka ni Abraham, you will be deceived. Ano man, lahi ang programa dito. Duha ka sanga ang gidala ni Abraham. Pwede kang mapunta sa iyang unang sanga nga mao ang Israel. Usa ka makadto sa ikaduhang sanga. Ma-mix nimo. Kung naa man kay dapat tan-awon, adto ka ni Apostle Paul, yun usa ka mo search din kung unsay gisulti ni Apostol Pablo diri nga iyang gisulti gipang-quote niya din pwede na siya diri sa church age period. Now, ato nang pang-discuss. Ato ni makita karon kung ang tithing ba gi-discuss ba ni Apostol Paul sa iyang time. Muna atong tan-awon. Kay ang atong tan-awon din the spokesperson. Nining ang mga period, nining ang mga programa. Diri si Apostol Pablo nagsulti ba siya about this topic, about this subject, tithing, diri sa iyang time. Muna atong tan-awon. Para di ta may salaag. So nakita na nato ang duha ka programa sa Biblia. Una nga program, ang heavenly, mystery na siya. Since the world began, yun siya, kept secret. Yun sa Apostol Pablo, but now, manifested. Pero ang earthly program or ang prophecy program, yun sa Biblia, spoken since the world began. Not secret. Muna ang kalainan. So, dili na ta ignorante sa duha ka programa nga gisulti sa Biblia. Di nanta mo kung anong uban diha nga kan piling mga kuan din pero dito na siya ka takbitan kay asking panahon. Now, the first time the word tithe appears in the Bible
is in Genesis 14 verse number 20. Tanaw to, the first time sa Biblia nga nagpadayag ang word nga tithe is in Genesis chapter 14. Genesis 14 verse number 20. Okay. Genesis 14 verse number 20, yun diya sa Bible. Genesis 14 verse number 20, it says, "And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all." Konting background, konting konteksto lang atong tanawon dinhi. Unsa may konteksto dinhi sa Genesis chapter 14? Now, ani nga time, si Abraham, he won the war. Nadaupil din niya ang mga kings, katong dagit or nag-captive ni Lot. So, when he won that battle against those kings, gikuha niya ang mga spoils. Katong mga nakuha nila sa gubat, gipangkuha nila. O kung sa gihimo nila sa mga spoils, ilang hatag sa kining King of Salem, kini si tuwag Melchizedek. Dito niya gihatag ang tithe, spoiled, mga spoils. Tanaw niya, "And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and gave him tithes of all." Dito niya gihatag. Now, kung imong tan-awon din where Abraham gives 1/10 or 10% of the spoils to Melchizedek, at makita din the king of Salem, that's the first time nga ang tithe na mention. For the next 500 years, can you imagine? Gikan ni Abraham, 500 years after, usa pa na mention og balik. In Leviticus chapter 27 verse number 30, diha na po na mention ang tithe. Now, so 500 years later, na mention pagbalik ang word tithe. And that is in Leviticus 27:30. Sa Leviticus 27:30. It says, "And all the tithe of the land, whether of the seed of the lands or of the fruit of the tree, is the Lord's, it is holy unto the Lord." Ato makita din He's talking about tithe. Again, ato makita din agricultural products na sad. So in Leviticus chapter 27 verse 30, with the establishment of the Mosaic law, remember this is after the establishment of the Mosaic law, God's set up rules and regulations for Israel's religious, social, and moral life. The Lord instruct Israel to tithe. So after the establishment of the law, ang Diyos nag-instruct, naghatag siya instruction sa mga Hudyo, sa mga Jewish people, sa mga Israelites people, to give tithe. Ug unsa nga mga tithe? Iyon diha, seed. Unsa pa? Fruit. So, he's talking of agricultural products na sad. Mga kabtang, mga butang abot-abot sa uma. Now, the topic of tithing can vary widely depending on religious, cultural, and personal beliefs. Here is a broad overview. Let's look at the four perspective na makita din ni karon. Number one, ang tagapagtagad, let's look at, first of all, the doctrinal or biblical
perspective. That's first thing atong tan-awon nga sa ka perspective. The doctrinal perspective or biblical perspective. The word tithe, there's no question. It's biblical word. Ato hinuluman. Wala tayo question diha. Biblical ang word nga tithing or tithe. Nabasa na to sa Biblia, oh. Kita na to. Abraham naghatag sig tithe. And after Abraham, after 500 years, when God set the law, established the law, naghatag siya, iyang gi-impart niya, nahimo siyang part sa gitawag rules sa mga Israelites people. Established law. At makita din ha, ang tao, ang mga Hudiyo, kinanglan muhatag sa ilahang tithe. That's biblical. Why question ni ana? At makita din ha. Now, Old Testament, at makita, atong hinuluman, kanunay itang nagtanaw sa Old Testament. If this is necessary, kini nga teaching ba, kung necessary na siya, before sa law, dapat si Adam, mga sumunod nga mga tao, si Noah, isa pa, before Abraham nga mga biblical character, dapat nag-tithe na sila. Pero nga nung kay makita nga si Adam, si Methuselah, Noah, the rest of the Old Testament before Abraham, nga nung kay makita nga passage nga naghatag sila tithe. O nga nung makita ni mga si Abraham lang pud ang gitagaan og nagkahuna-una siya nga mohatag og tithe. And imong tan-awon dili abot sa iyang panguma si Abraham. Those are spoils. Katong mga nakuha niya gikan sa iyang mga kaaway sa nindaog sa gubat, dito niya gikuha iyang mga tithes, not sa iyang produkto. Pero sa time pag-abot ni Moses establish sa diyang ang law na establish, part na siya sa commandment sa law sa Ginoo. Gitagaan na niya balaod ang mga Israelites people nga mo hatag sa ilang ikanapulo. So, Old Testament, we are more on Old Testament passages karon. Okay? May doktrina. Let's look at kung kini nga doktrina para dere or para dere para ato makita. So, in the Bible, tithing is primarily associated with the Old Testament where believers are instructed to give 10% or tithe of their produce, livestock, or income to support the Levitical priesthood. At makita, kaganina, gibasa ito in the book of Leviticus. Sumpayan nato sa gitog Leviticus 27 verse number 31. And if a man will at all redeem out of his tithes, he shall add therein the fifth part thereof. And concerning the tithe of the herd or of the flock, even of the or of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. So muna ang mga tithe, herd, itong ibasa ganyan na, livestock, fruits, seed or grain, at makita din na, muna tithe ihatag sa mga Israelites people. Now take note, ang purpose is to support the Levitical priesthood. To support sa Levitical priesthood. Nga nung kinanglan silang mo support? Because the Levites sa 12 tribes nga naa sa Israel, ang 11 silang katribo ang dunay gidumala nga yuta. Nga makatanom sila. Ang isa katribo ni ana, the tribe of Levi, where din si Aaron nagikan, iyang mga descendants, iyang makaliwatan, diha nagagikan. They are required to take good care sa gituwag og temple or tabernacle. So ang ilahang trabaho is to minister sa house of God, which is the temple or tabernacle. Kung nasa temple, sa ilang time tabernacle. Now,
Muna purpose nga mohatag ang mga 11 tribes sa ilang tithe to support Levitical priesthood. That's why karon gani dili ta pwedeng mo ingon ni ana nga para kuno sa pastor, dili man ang pastor Levitical priesthood. Ano sa man nahimong ang pastor na part sa Levitical priesthood? Kung lisod kayo lisod kini mo nakuhaon nga doktrina nya ibutang nimo sa church age. Di pwedeng mahaom. The tithe was part of the Mosaic law and was meant to support the temple and the priests as they had no other means of income. Ay wala sila income. Ang mga priest, ang mga Levites, wala sila income, wala sila abot, wala sila uma, wala sila gitikad ga yuta para makakuha sila income. That's why ang Dios naghatag og instruction sa mga Jewish people, especially the 11 tribes, give your tithes, bring your tithes for the purpose of supporting the Levitical priesthood. Unay purpose sa Ginoo. Karon ang mga pastor, kadagog business pastor, to mga income pa lang na, wa man may business, ang mo diri na may simbahan, pero naay eskwelahan. Nawara ko ng klase ng mga tao. Sa na eskwelahan. Dili na business. Nato makita din ha, that's hypocrisy. Kung ang pastor naa siya gitawag og business nga mao ang eskwelahan, naa siya income. Kadagko og income ana. So under the Mosaic law, the tithe was a mandated obligation. It is an obligation mandated by God. So it is commanded, no? Naisugo ang Ginoo. Because the tithe was part of the Mosaic law, it was a mandated tithe. Wala tay ko ana question ana. It is a mandated tithe, commanded by God. And the Jews were forced to give. Notice the Jews were instructed to give the tithe, especially look at Amos chapter 4. Amos chapter 4. So in the book of Amos makita nato din hatag og mando ang Ginoo. Chapter 4 verse number 4 to 5 at makita din it says, "Come to Bethel and transgress at Gilgal, multiply transgression and bring your sacrifices every morning and your tithes after 3 years." Verse 5, "And offer a sacrifice of thanksgiving which with leaven, and proclaim and publish the free offerings, for thus liketh you, or ye children of Israel, saith the Lord." So ato makita din naghatag og mando ang Ginoo, your tithes after 3 years. Bring your sacrifices every morning and your tithes after 3 years. Ay mo makita din dunay tulo ka klase sa tithing sa Biblia nga atong makita in the book in the Old Testament. Dunay tithing nga yearly, ay tithing nga gitawag og every 3 years. So depende. Ay tithing every after sa crop, after sa harvest. Ay tithing diha. So man tulo ka mga klase sa gitawag tithing. Now, the tithe given to support priesthood or government, not local church. And remember ang tithe, it is commanded to be given to support priesthood or government, not local church. Dili sa local church. The tithe was to be given to the Levites, Israel's priesthood. Aaron's son had no inheritance or land because they served as Israel's government and served in the temple. In the book of, for example, in the book of Numbers 18 to verse 21 to 32. So Numbers 18 verse 21 to 32.
And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance. So ang 10% or ang tithe di ay ngayong sa Biblia, this is Levites inheritance. Mga inheritance sa mga Levites ang 10% nga itong makita rin ang tithe yung sa Biblia for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. So yung makita din na tungod kay sila ang namahala sa kitog tabernacle or sa temple, wa sila yuta ang gitikad. So the people, the Israelites people, obligated sila to bring their tithes to the storehouse yung sa Biblia. Muna yung sa pulong sa Ginoo. Daghan ba bersikulo nato apilo ng uban diha, daghan kay siya. Na Nehemiah, muna ato kita diha. So essentially the tithe was a tax paid to the Israeli government. Kasi sila napahala sa gobyerno nga Levites. Mura ni siya tax sa ilahang time. Na at number 3 ito makita, the tithe did not always involve money. At yun naman ang tithe not always involve money. Yan walay money ang nasulti din na. Mahitabo lang siya nga na ay involve makwarta kung napaltos ang usa ka tao o sa Dios paghatag sa iyang tithe. For example, iyang gustong i-convert. Yun sa Biblia, kung imo i-convert ang imong tithe into money, muad ka og pila imong i-add? Muad ka og doon additional nga 20% or gitawag sa Biblia or fifth part. Fifth part is 20%. So, maging mudako ang imuhang tithe. Kung gusto nimo i-convert ang imuhang tithe, di kumatag og kanang livestock, di kumatag og earth. Akong gustong kwarta ihatag, so magdugang ka mo add kag 20% fifth part. Kung i-involve mo ang money. Pero tithe is not always about money. Pero karon at makita ang tithe karon sa time na to always about money. So, ato makita diri sa Old Testament times, tithe did not always involve money. As what, even in Leviticus chapter 27, mabasa na to din ha. Always yung salty fruit, seed, herd, o katong uban pa nga mga mananap, ato makita din ha. So, there's no mention, Leviticus 27:30 to 34 mentions tithing, but says nothing about money. So what were they tithing? The Jews gave 10% of seed, that means grain, fruit of the tree, tithe of the herd, the flock, and so on. If a Jew had 10 sheep, he had to give 1/10 of that. 1 sheep. Or if he had 40 goats, so he gave 4 goats. If he wanted to convert that animal and sell it for money, and then bring the money to the temple, he would have to add 20% or fifth part sa atong gisulti to the price and give to the entire amount to the priest. The next thing is that the tithe was brought to the tabernacle or temple. That's Malachi chapter 3, itong gibasa sa tuang text. Dito nimo dalon sa temple or tabernacle. Malachi 3:8-11 commanded Israel to bring their tithes into the storehouse. The storehouse is the warehouse of the temple. This is where the priests stored the tithe, grain, and other crops. Israel's priests would then live off of that storage. The command to bring the tithes to the tabernacle or temple can be found in other places such as Deuteronomy chapter 12 verse 6 and then 11, Deuteronomy 26:12, and then 2 Chronicles 31:11-12. So manang mga bersikulo nga ato makita, mga passages sa Bible nga ato makita nga din didto nimo dalon ang tithe. So dunay gitog storehouse
manay warehouse sa temple na ay usa ka lugar diha nga didto dalon ang imong mga imong tithe para ipakaon sa mga Levitical priesthood, mga priests nga nagdumala sa gitawag tabernacle or sa gitawag temple. So doon na pa yung mga additional tithes din di na nato ni sa hisgutan, pero ako nang gisulti gay na after crop, after sa harvest, yearly tithing, ang purpose na is to support katong mga males, mga Jewish male nga moadto dito kay 3 times sila sa ilang time moadto dito mo attend sa tulo ka feast sa Israel. So ang mag-provide sa ilang accommodation, sa ilang pagkaon, ang gitawag og naa sa temple mga tithes sa gidala sa mga tao. Then doon na gitawag og after 3 years moatag sila sa ilang tithe. So manang mga tithe ato makita different kinds of tithes sa Bible nga nagdepende sa time, sa time. Dili kay every week. Ang gihimo karon sa mga local, sa mga denominations, every week hatag ka sa imong tithe. Kanyo imagine anang klase sa mga tao? Labuan pa lang Ginoo sa Bible. Inighuman nag-harvest, hatag ka sa imong tithe. And then doon na gitawag yearly nga tithing para sa pag-support sa mga males nga mga lalaki nga mga Hudyo nga moadto mo-attend sa tulo ka klase sa feast. Pakanon sila, patulugon sila. O dunay after 3 years mohatag sila sa ilang tithes. So nang different time period sa paghatag sa ilang tithes sa Jewish people. Pero karon alahi oy. Kada semana, kada bulan, grabe gyud pangwarta gid. Ato na makita diha. Sobra labuan nilang kaalam sa Ginoo. Grabe na yung mga tawanan ni. Di na ni iyas Ginoo, mga scammer gid klase sa mga taon. So manang mga additional facts about sa gitawag tithes. But di na nato na siya higutan. Now ato ta sa ikaduha nga perspective or view. Number 1 is the doctrinal perspective. Now let's look at the denominational perspective. Okay. Observe evangelical and charismatic churches. Tanaw ni. Not just evangelical and charismatic, even sa mga fundamentalist at makita din Some churches strongly emphasize tithing as an ongoing practice. Muna ilang tudlo nga hangtod karon gikan sa una, hangtod karon ang tithe na agihapon na. Muna ilang teaching. Masuko pa kasab-an pa membro. Kamo mamembro di mo mati sa tuluhon mas Ginoo. Muna isulti nila. Labiyod. Klase sa mga tao. So they strongly emphasize tithing as an ongoing practice, teaching that members should give 10% of their income to the church. Grabe ang ilang emphasis ini. Other denominations, example, mainline Protestant, Catholics, many of these emphasize generous giving. Ang Katoliko wa man sila tudlog tithe. No, the Catholic people wala sila tudlog tithe, pero lahi po nilang pangwarta diha. Lahi po nilang way of getting money ba sa mga tao. Ikan sa pagkatao, bunyagan ka, bayad ka. Kasal, pagkamatay nimo, bayad ka, hatag ka. Lahi po nilang way of acquiring. Nagyapon, pero at least wala sila natudlo og tithe. Dito na ka igon sa bunyag, kasal, pagkamatay, anniversary sa kamatayon. Yearly na kada anniversary sa tao mamatay. Walay undang na. That's the way they ila po na mo na ilang kuan way of getting money sa mga tao. Manay mas grabe na Ginoo na, grabe na po gina nga sag namatay na pangwartahan pagyapon. Mas grabe na ginaga
tuso. Grabe na katuso. Wala ka sa kalibutan. Sige pong kagbayad. Ano man. Mong kalag. To, basig to pa daw sa purgatorio. Wapa ka ito sa... Ano yung mga sikreto, may mga behind the scene ng mga klase sa pagpangwarta. Kini, harap-harapan, kining tithing din bisag di na siya applicable sa time na to, ginahimo gyapon, scammer gyud gyapon, manay itog extortioner. So, nay mga grupo nga wala na nagtudlo nga sa tithing. Kung ay lahi pud nga modus pagpungwarta. Now, instead, they encourage members to support the church and charitable causes voluntarily. So, kung na sila yung mga kausa, na sila yung mga sa ilang simbahan, na sila charitable kausa, di sila maghatag. Strangely, ato makita din those who uphold the tithe today refuse to adhere the stoning people because when they break the Sabbath, muna ang di na ko makuha, kining mga tawhana nagtudlo sa tithe, pero pag abot sa pagpatay sa mga tao, kay ni-violate sa Sabbath. Remember, Sabbath is Saturday. Tanaw sa kalendaryo diya, Sabbath sa Biblia is Saturday. Dili Sunday. Dili Sunday. Remember that sa Biblia ang Sabbath is 7th day. That's Saturday. We are commemorating first day of the week. It is because of Christ's resurrection. So nang natigom tag Sunday, it is because of Christ's resurrection. It is the Lord's day. We are not commemorating the finished work of creation. We are commemorating the finished work of redemption, which is Christ's resurrection gikan sa iyang kamatayon o sa iyang paglubong. Muna atong gihimo kining gitawag og Sunday ang ato ang pagtigom. Now, kining mga tawhana nagtuo sa tithe, di man na napamatyon ng mga tao nga nag-violate sa adlaw ipapahulay. Na part na siya sa law. Dapat ilan ang batuon. Ang klase sa mga tao, they just picking truths basta mo pabor sa ilaha. Pero kung ang truths di na mo pabor sa ilaha, di na nadawaton. Anawa na. Atong nakita diri nga ang tithe is part of the law dinhi. Naging part siya sa law. Sa law, kung mo violate ka sa law, sa balaod sa Dios, kamatayon ang punishment, ana. Muna sila nga, paghatag mo sa iyong tithe, tunglohon mo sa Ginoo. Ang tunglo sa Ginoo, pwede kang mamatay, pwede kang magsakit. Manang tunglo sa Biblia. Muna bitan sa Bible, sa Deuteronomy, naghiskot siya nag-obey. Kung mo-obey ka, blessing. Kung mo disobey ka, cursed. Either mamatay ka, o sa diha. Muna nga, ang tudlo sa Bible, motuman ka para blessing ang imong maangkon. O dili tunglo. Dapat unta, kini pong mga tudlo, aning mga nagtudlo og tithe ng mga kauban natong parag natong pangalan. Dapat kabalo sila mo patay kay nagtudlo man sila tithe under the law. Ano man kung under the law? Ano ningon sila nga tunglo ka kung di mo matag, di ka matag sa imong tithe. That is teaching under the law. Pag di ka mag-tithe tunglo, mo nang under the law na siya. Ay basa to sa Malakay ganina Tinunglo ang taong di mo dala sa iyang tithe. O dapat di sila mamili. Kung di sila mosimba sa adlaw, di sila mo pahulay sa adlaw ipapahulay, dapat patyon sila. Kung di man lagi nahimo. So they just pick up sa mga verses sa Biblia nga mong pabor sa ilaha. Pero sa mga bersikulong di mo pabor, di unatay labot diha. Ano imagine anang klase sa mga tao? Masama na mga hipokrito nga mga tao.
Kung gusto ka mo practice sa mga pagtulunan diri sulod under the law, ayaw og pagpili. I-practice mo na tanan. Di kay mamili ka ra sa imong i-practice nga o sa imong ganahan. Pero tuluan ka nga ang practice diri sa itawag church age period, lahi kaysa dinhi, di po ka motuo. Ang di man ka motuo, mawagtangan kag pangwarta. Muna dakong tika matuoran diya. Di nila na dawaton nga ang tithing is not applicable sa church age kay mawagtangan sila pagpangwarta. Muna ay kamatuoran. Now, nato makita din ang gitawag og kanya imagine ani sayon ka ang penalty sa taong mo violate sa gitawag og Sabbath law, Sabbath keeping, stoning by death. Kanya imagine ana. So this one thing I know for sure. Religion never makes sense anyway. Wagi ka sense ang religion. Ang gihimo aning klase sa mga tao, they're just pick. Marabag nangutlo og kanang prutas. Kini kay okay kahinog, kini kahinog. Kiri dili sa. Mura ingon ana ang ilang pagtulunan, dili ingon ana sa Biblia. Kung gusto ka mo tudlo, tudlanay o tibok Biblia i-apply nimo sa imong simbahan, ayaw laktawi tanan. Iharas ta tanang tudlo. Pero kita kinasayod ta sa atong baruganan, rightly dividing, ay balot ta sa two programs, munang naata dinhi. Kung unsay practice sa Old Testament, what ay kalabitan they are not part sa tuwa nga pagtulunan. What we have is unsay gisulti ni Apostol Pablo. Kung unsay ang gisulti mo na atong gina-follow. Now, ito sa gitawag og some modern teachings, especially in prosperity gospel circles, present tithing as a way to receive blessings from God, suggesting that those who tithe faithfully will experience financial prosperity or other forms of blessing. Kung tinuod ng ilang gisulti, daghang kayong Kristohanon, kaya po nag-claim ng Kristohanon, naghatag sa tithe, pobre lagi kayo. Gyapon. Makaluloy lagi gyapon kayo. Kita, ang kalainan na to, ang kining mga prosperity gospel, yun sila, muhatag ka sa imong tithes because this is the way to receive blessings from God. Ang ilaha is mo dawat pag-blessing. Pero sa ato, as member of the body of Christ, we are already blessed. Ato sigutan niya, we are already blessed. Wala lagi ta sa atong ginanglan. Ang Dios manggod nasayod siya sa atong kapasidad. Dili ka pwedeng tagaan ana. Ano man, we are talking now about sa gitawag stewardship. Tinugyanan ka sa Ginoo. Dili ka kasaligan anang butanga. Nganong tagaan ka sa Ginoo ana? So kung wala ka ng butanga, but pasabot, Lord, di ko kasaligan anang butanga. Mo nay katuyuan din ha, wala ka gihatagan sa anak na to. Anong di na to siya kasaligan? Sa kituluan ako ni siya motor, kituluan ako sa drive. Pero part na iyagya po ng motor. Pero di siya makadalaan na nga naman, there's certain na mga prohibitions nga dili na pwedeng Pero part na appeal siya ana sa pag kita na ano na to ang kabtangan tanan nga is Ginoo, pero dili na gina-interest ginatugot sa Ginoo sa atong kinabuhi nga naman tadi angayan di ta kasaligan diya. Kining mga tawhana gusto pa mukuha sa panalangin sa Ginoo, so wala pa sa ilaha ang panalangin. Kining mga tawhana, that's the way to receive blessing. Dili ang blessing na to na ana na to, why? Dili sa atong performance kung dili sa unsay gihimo ni Kristo Jesus. Ato nang hisgutan unya sa ika-4. Number 3. Ato ta sa number 3.
Not only the doctrinal perspective, the denominational perspective, but number 3, the distinctional perspective. The word distinctional is not commonly used sa English English language, but we can still use this word. No? Dili siya common. Kung mo research ka ni sa kini nga vocabulary distinctional, dili ka kay kasugat ani because this is not commonly used. Pero wala nagbawal ang English grammar kung imo ning gamiton nga word. Kung imo ning gamiton nga word distinctional, pwede ka mogamit aning word distinctive. But distinctional, as long as mo rhymes ato ang mga points. That's why I use that word distinctional para sa rhyming. Kaya wa may nagbawal ana kung imo nang gamiton. Pero na nagamit panagsa. Not commonly used. Pero naay nagamit. Now, when we say distinctional, that means there's distinction. Simple. Mabalaan mo nga ng distinctional. That means doon na siya gitawag nag-describe siya sa distinction. So dunay different kind of teaching or practice nga makita din ha. So distinction ato makita. Now, unsa may distinction ato makita? Klaro man kay sa atong teaching din he. The distinction between law and grace. The distinction between Israel and church. Church is not Israel. Israel is not church. Or the New Testament church, the body of Christ. Law is not grace. You cannot mix law and grace. Di pwedeng magsagol ang balaod o ang grasya. Dili pwede. Na kung di mo na i-differentiate, di ka magbutang og distinction, ning duha ka butang, maglibog ang imong utok. There's a distinction between legalism and freedom. When tag legalism, you are under the law. When tag freedom, you're under grace. You are in the grace period, dispensation of grace. Free, you are free. So some Christians argue that tithing as a strict 10% rule is no longer applicable. That is what we believe in the New Testament era, where giving is viewed as a voluntary and joyful act. They believe that tithing as a law belongs to the old covenant, which was fulfilled by Christ. That is what we believe. We are not under the legalistic economy of Israel in the Old Testament. We are not under the law, but under grace. Ato ginakanan gibutang ang distinction dinhi. We are not under the law, we are under grace. Romans 6:1 and 2, 14, 15, makita na to din ha. Nakita nga mga magtutuo diya kang Kristo, we are no longer under the law. So if you put distinction nining duha, di nimo pwedeng i-appeal ang tithing dinhi. It is because tithing is part of the law. Ato makita din ha. And Paul never mentioned sa word nga tithing or tithe. Wa siya nag-mention diyan na. Instead, doon na siya gigamit nga term, nga lahi nga term para sa gituwag og mga believers under the grace period. Paul also emphasized that throughout the book of Galatians, the tithe was part of the Mosaic law. And the Mosaic law was put to death with Christ. Remember, ang Mosaic law, yung sa Biblia, he abolished. He nailed it to the cross. He put to death that kanang law. Because this is contrary. Magkontra ni opposite ng law ug ang grasya. Magbangga sila.
Dili ni pwedeng i-mix ng duha nga naman magpangga sila. That is why Jesus Christ needs to put this law to death. Jesus Christ needs to abolish the law. Muna yung sikit sa Bible, Christ is the end of the law. Klaro kayo sa Biblia na. Colossians 2:14, He nailed it to the cross, to His cross. So the system of tithing is law, legalism, performing to get God's blessings. However, the Bible says that the Holy Spirit will not lead us Christians to go back under that performance-based acceptance system. This is a performance-based acceptance system, kining law. Based sa imong mahimo. Dili. Based sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Muna'y kalainan. Ang atua karon nga madawat tas Ginoo, dili tungod kay maayo ang tao. Kung dili gidawat tas Ginoo tungod kay si Kristo na ang nihimo niya na performance ni Kristo ang ato ang gihugunitan. Dili atong performance according sa law, period. Now, tanawa diri sa gituwag og 2 Corinthians chapter 3 verse number 17. Imo makita ang basa diha. 2 Corinthians chapter 3 verse number 17, it says, "Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." You have freedom. Law, legalism, Israel, wala diri. Pero dinita, grace, freedom sa church age. So dunay liberty yun sa Bible. And Galatians chapter 5 verse number 18, it says, "But if ye be led of the Spirit," kung giniyahan ka sa Espiritu sa Dios, "ye are not under the law." Wala ka na mailawom sa balaod. Again, the Spirit of God will not place us under the law. We are under grace. Romans 6:14. We are not forced to give money today because this would be in complete opposition to the Apostle Paul's instruction for the body of Christ. Do not give grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Cheerful giving is to different sa gituwag og obligatory giving. Sa obligatory giving, ma-force ka. Bisag wala ka, ma-force ka. Pero sa cheerful giving, malipayon ka nga maghatag. Muna ang kalainan sa New Testament o sa Old Testament. Under grace and under the law. Muna ang kalainan diya. If you study 2 Corinthians chapter 9, 10, it's all about cheerful giving. Grace giving. Muna gina-emphasize diha. Cheerfully means giving wholeheartedly. God wants believers to give willingly, give excitedly, and eagerly. I give money to my local church. Kung muhatag ta, if we give money, not as a mandated tithe, but as a free will offering or as an act of grace to further the church, the body of Christ, and the gospel of the grace of God. Muna purpose na ito, ano muhatag ta for the furtherance of the gospel. Ano muhatag ta, dili tungod kay giobliga ka, dili tungod kay it is mandatory. Muhatag ka kay malipayon ka, kay nakasabot ka unsay gihimo ni Kristo sa cross para sa imong kinabuhi. Dili kay ikaw ang muhatag kay para panalanginan ka sa Ginoo, dili ingon ana. Muhatag ka kay kabalo kang gipanalanginan ka sa Ginoo tungod gihimo sa gihimo ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Now, interestingly, as what I've said, Paul never once uses the word tithe. Sa iyang epistle, from Romans to Philemon, he never uses the word tithe. Ano sa iyang gigamit? This is Bible, ha? This is Bible. Ang gigamit
nga term ni Apostle Paul diri sa iyang epistles. Dinhi ang iyang gigamit nga word collection. Collection. Wa siya naggamit og word nga tithe, 10% mandatory giving. Ang iyang gigamit collection. Collection is not tithe. It is not an obligation. It is a cheerful giving. It is a grace giving, not mandatory, obligatory giving. Asa na makita? 1 Corinthians 16, 1-3, makita ni mo din na. Nato sa mga diyot. 1 Corinthians chapter 16, 1-3. Verse 1, now concerning the collection. You see? Now concerning the collection. He never used the word. Now concerning the tithe. Wala siya nagsulti, ana. Because Paul understood that there's no Levitical priesthood na panahon. Although na pa ang Judaism, because the temple was not yet totally broken down, because I think 1 Corinthians was written mga AD 57 or AD 50 something, AD 56. 2 Corinthians is AD 57 to 58. So it might be AD 50 sa mga 50s at makita. So AD 70 sa paman na guba ang ilang temple. But still, si Apostle Paul, kay balo siya, unsa ni nga dispensation iyang gibarugan. Asa siya nga dispensation. That is why he never used the word tithe. Sa iyang epistle, he used the word collection. So now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, that every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Unsay purpose ni ini? To help those believers nga naa sa Jerusalem nga nagpait ani nga time. So ang purpose is to help, to support ngadtong mga believers sa Jerusalem ani nga time. So this is not a mandatory tithe. It is just a free will offering para sa pagtabang sa mga magtutuo nga naa sa gituwag panginhanglan. Now, so he used the word collection. Also, I give what I want. In Sharia, I give what I want, no specific amount. Kung kita, muhatag, no specific amount. In fact, the Bible says we should have nothing to do with Christians who are extortioners and the denominational preachers who force people to tithe are in fact extorting money from them. Kining mga tao, kining mga pastor, mga preacher nga nagtudlo og tithe forcefully, mga extortioner na sila. They are extorting money from their members. Kining mga tao. Manaingon si Apostol Pablo, nasya gituwag og pahimangno, doon say warning. 1 Corinthians 5:11 nagsulti siya, but now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator or a covetous or an idolater or a railer or a drunkard or an extortioner, with such an one not to eat. So, atas ito ang manipulation concerns. There has been criticism in such circles that churches or leaders may manipulate tithing teachings to pressure people into giving more money, often leading to skepticism about how funds are used. Pag question ra ba, yun sa ito ni mong, kuhan niya, pastor, dako mga itong kuhan na ito, pastor, asa naman itong kwarta na ito? I-question na bang pastor, so ko, ihatan nyo na gano'n, di naman mag-question. Can you imagine, anak? Number 4.
the dispensational perspective. So ito sa ikapat, the dispensational perspective. When you say doctrinal or biblical, there's no question. There's doctrine of tithing. Pero the question is that doctrine applicable to the church, the body of Christ? I strongly say no. Because of our dispensational perspective. When we say dispensational, it's a different time period. It's a different message. Gikan sa Ginoo. Now, many believe that the spirit of generosity not be confined to a specific percentage, but should be driven by a desire to help others and support causes that align with their values. Mangantag dispensational karon nga perspective. In our time, in the dispensation of the grace of God, this is number one. There is no priesthood in Israel today. In this dispensation of the grace of God, there's no priesthood in Israel. Ang pinaka-purpose nga muhatag sila sa ilang tithe for the priesthood. The Levitical priesthood. Muna yung purpose nga nung gikuman sila muhatag sa ilang tithe. Now, we don't have Levitical priesthood. So in His word, God told Israel to give tithe to their priest. God does not instruct us to give tithe to our pastor or to our church. When the temple was destroyed under the Roman invasion of Jerusalem AD 70, the Israeli priesthood disappeared. Technically, in order to give a tithe today, you would have to find a Levite and give him your tithe. And you would have to give him crops and livestock. Not money, because there's no discussion of money when it comes to tithing. Pero karon lahi. Unfortunately, some Jews do not even know to which tribe they belong anyway, so even finding a Levite is unlikely. Kung ang mga Hudiyo magani karon lisod kay pag-ila nga asa man kung nga tribo gikan? Unsa pa kaya ang pag-ila-ila sa usa ka Levite? So, dispensational perspective, tithe is no longer applicable sa ato ang panahon karon. Secondly, most Christians do not have livestock and grain to offer. Karon, kasagaran ng mga Kristohanon, wala sila yung mga livestock, walay grain, walay tanom, agad lang, kasi mapalit dito sa market, mo lang na. Today's Christians have money, but how many of us have goats, sheep, and other types of livestock that we can give to our local church? We do not have, we do not all have access to it. Corn and other grains like Israel did under her agrarian economy. The only thing we have to give to our local church is money, and this is not biblical tithing. Thus, giving money to a local church has a relation to Israel tithe or Israel's tithe. Money is not about, tithing is not about money. Ano naman gaganyan. Pero sadly, ang denomination karon, they are teaching that tithe is money. Pero ang Biblia, nagsulti dili. Thirdly, Israel's temple has been destroyed for 2,000 years. There's no functioning temple in Jerusalem today. That is why dispensational perspective does not approve that tithing is applicable in the body of Christ today.
There's no functioning temple in Jerusalem today, for it was destroyed in AD 70. Where would I bring a tithe? Asa man ako dalon akong tithe? Again, God never tells us to bring a tithe to our local church. Never in the Bible, never in full-line epistle nga nagsulti si Apostol Pablo nga dala imong tithe sa imong local church. No. Ang atong dalon diha sa atong pagpanimba is free will offering or grace giving. Kanang paghatag nga malipayon, paghatag nga uban ang kinasingkasing nga paghatag, kanang malipayon ka nga nagahatag dili kay na napugos ka. Muna ang gitog hatag karon. Oftentimes, pastors force their members to give tithes by quoting from Malachi 3:8 and to 10. Amo ni ilang gina-quote. Ang mga membro hatag mo sa iyong tithe. Natin mo naman din. Actually, as what I've said, that is extortion. Ingon sa Bible, ibasa ba ito dagay na? Balik ka na ito kariyot. Ang atong passage. And so, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Even this whole nation. Tanaw na. This whole nation is not a reference, or this whole nation is a reference to Israel. This whole nation is not Philippines, is not Japan, is not China, is not America, is not countries in Europe. This whole nation refers to the nation of Israel. So when the Bible says, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation, is referring to the Israelites people. Not Philippines, not America. Ayaw i-apply ang usa ka bersikulo nga intended para sa, doctrinally intended para sa usa ka nasod nga Israelites people. Mo ni lisod aning mga pastor uban nagtudlo. Kamutunglo mo sa ano sa aman minapart sa nation sa Israel nga mga kaniadto mga hintil man mi, pero at least na imo ming member sa body of Christ. In this passage, ato makita, Malachi is writing to Israel under the Mosaic law, not the body of Christ in grace. Tanawa sa Malachi 1:1, makita ni mo din ha. Malachi chapter 3 has absolutely nothing to do with you today. Remember that. Pastors are scared that if they tell their members there is no such thing as a mandated tithe today, people will no longer support the local church financially. However, they need to leave that in God's hands. He is the best fundraiser, and His grace motivates us to give cheerfully. People need to be set free from the legalistic burdensome tithe today. Tithing is not for us. Paul addressed giving in our dispensation in 2 Corinthians chapter 8, 9 to 10. Thus, God's grace is not against giving. Remember this. God's grace is not against giving. It is against tithing. Kuha niyo ng atot. Ang grasya sa Dios, dili siya against sa giving. Kundili ang grasya sa Dios against siya sa tithing. Why? Law and grace don't mix. They are against each other. Di pwedeng mag-uban ang balaod o ang grasya. Therefore, God's grace is not against giving, it is against tithing. Kung di na makuha sa daghang mga tao, amot lang.
So let's go to our conclusion. The truth about tithing depends on doctrinal or biblical and dispensational interpretation, not on one's religious interpretation. Kung ang atong practice sa gitawag tithing, dili siya nagdepende sa atong sa relihiyon sa tao, dili siya nagdepende sa denomination sa tao, ay mo iyong tudlo. It's all about the doctrinal and dispensational perspective or interpretation of the scriptures. Not just doctrinal or biblical. We should always include dispensational perspective or dispensational interpretation of the scriptures. Tungod kay kundi nimo na i-appeal, tanang practice sa Old Testament, pwedeng i-practice din ha. But because of this dispensational interpretation, dispensational perspective, doon na tayo pagpili, doon na tayo preference. Asa nga doktrina or asa nga pagtulunan, ang balaod ba pwede natin ibutang din ha? Of course not. Ang grasya, ibalik dito, di po na pwede. Ang grasya, the dispensation of grace, this is heavenly program, this is what we call mystery program, manayong Biblia, secret. Pero sa time ni Apostol Pablo, it was manifest. It was manifested. Earthly program or prophecy programs is about Israelites people. Yung sa Biblia, it's spoken by the mouth of the prophets since the world began. That's why importante kayo na ang ato ang pagtulunan nakabase na ning duha, doctrinal or biblical and dispensational perspective or interpretation of the scripture. Nga naman, kay kundi nimo na buhaton, mag-mix ang imuhang doktrina. Unang gitawag og doktrina sa mga simbahan karon, fruit salad. Ang sa may fruit salad, tanang prutas diha gisagol-sagol. May fruit salad. Ang doktrina sa Ginoo dili fruit salad. Pinahanay ang doktrina sa Ginoo. Doon na siya intended nga doktrina para aning programa. Doon na siya intended nga doktrina para aning nga programa. Dili pwede nimong i-mix. Dili pwede mahimong fruit salad.